السلام علیکم، صبح بخیر، کے حال چال ہے دوستوں کے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ اج دا ولاگ شروع کریے پھر کہ تساں میرے نال رہنا، دیکھنا، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا تے دوسرے تک اگر شیئر بھی کرنا، یہ سپورٹ ہوئی سی میری تے انجار سپورٹ کرتے رہا سو تے انشاءاللہ شٹرنگ وینے اج والا کتنے تے اپنی اے چیز ویکھدے پے حالے وچ تاراں نے اے ڈبے جے اے ڈبا او اگے ڈبا پیا ٹھیک ہے، انہاں دے وچ تاراں پائیاں گئیاں نہ آنیاں، اے جڑی چیز نہیں آنی یہ وچ تار ہے، ڈبل تار ہے۔ کنکریٹ تو بعد جڑا جناب اس نو مشین لا کے نا دونوں سائڈ تے مشیناں لا کے نا ٹائٹ کیتا وئی سی، اس دی وجہ یہ ٹائٹ کر سن انہاں نو تے یہ بن وئی سی جناب یہ جڑا ہے نا لنٹر وہ تاراں انہاں نو اتا چا لے سن، جتھے مطلب یہ مقصد ہے انہاں تاراں پاون دا بھی جتھے کلو وزن دے نچاونا اتنے 2 کلو چے سن، یہ آ چیز ہے اس واسطے جناب یہ اتنے پائیں گی تاراں وچ، اور یہ پوری چھت جگہ جگہ تے ہر 1.5 میٹر تو بعد تقریباً 5 فٹ تو بعد 5.5 فٹ تو بعد تار پائی۔ ساڈے پاکستانی برا لگے پے نے کم، تقریباً سارے پٹھان ہی ہیں، گھٹ پنجابی نہیں ہیں، سارے ٹھیکیدار ہی۔ موسم بڑا ٹھنڈا بنیا ساڈے کو، اچھا یہ نا بلڈنگ ایک کے تے حصے اس دے 9 بنے ہوئے نے، اے ویکھدے پے اس سائڈ تے بیم علیحدہ ہے، ادھر بیم علیحدہ وچ سائڈ لگ گئی، پہلے نو کنکریٹ کر سن اس نو بعد ہی کر سن، وچ چھوٹا جڑا نا فوم پا دے سن اس طرح اس جگہ تے جتھے آ پلائی آ رہی ہے۔ یہ بلڈنگ دے 9 حصے بنے ہوئے نے، تے پہلے جناب کنے حصے 5 حصے جڑے نو کنکریٹ ہو سن تیار کر کے پہلے 5 حصے تے پاسے کنکریٹ کر سن، اس کے بعد باقی جڑے 4 حصے بڑی وڈی بلڈنگ سکول بن رہا ہے۔ بجلی والے، پلمبر، شٹرنگ، سریاس سارا کام جاری ہے جناب۔ اس کو پیچھے کھینچو تھوڑا سا، بیم ویکھدے پے ہو جی، بہت بڑا بیم ہے، بہت بڑا بیم ہے یہ، تقریباً 3 فٹ چوڑائی ہے تے 2 فٹ اونچائی ہے۔ اے اپنے پاکستانی برا نے جناب لگے پے نے تے بجلی دا کام اس بلڈنگ تے۔ کیا نام ہے بھائی جی تہاڈا؟ حامد، اے حامد بھائی نے تے اور ریاض بھائی نے۔ کیڑا علاقہ اپنا؟ کیڑا علاقہ اپنا؟ ہاں شکر گڑھ لاہور۔ اتنے ٹھیکے تے ہو، تنخواہ تے ہو، دیہڑی تے ہو؟ دیہڑی کنی ہے؟ 150 روپے۔ ہاں 150 ماشاءاللہ 150 ریال دیہڑی ہے جی۔ رہائش کھانا پینا سارا کوئی باقی اپنا ہے؟ انہاں دا ہی ہے؟ ناشتہ 2 ٹائم روٹی؟ بہترین جی بہترین۔ بس میرا مشورہ ہے کہ سائیکے خاص وچ نہیں آنا، ٹھیک ہے نا، سائیکے خاص وچ نہیں آنا بس۔ باقی کام بڑے نے، کام بڑا سعودی چ نہیں، کام کوئی نہیں، کام بہت ہے، تھوڑے جے قانوناں دی چینجیں گے بس انہاں نوں فالو کرو تے کام بہت نے، اللہ خیر رکھے۔
ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ 180 180 ਰਿਆਲ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਰੀਏ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਆ शटरिंग सरी वाले जनाब 180 रियाल दिहाड़ी उन्हें दी वाह बेहतरीन है जी ठीक है अल्लाह खैर करे ठीक है शटरिंग वाले कारीगर तो पता कितनी दिहाड़ी शटरिंग वाले कारीगर कारीगर की 180 जेड़ा कारीगर है ना कारीगर मैं एक शटरिंग का कारीगर हाँ मैं लेकिन मैं हूँ साके खास है शटरिंग का कारीगर जो मुखत्ता जानता नक्शा जानता वो 250 रियाल तक दिहाड़ी है 220 रियाल 230 250 रियाल की दिहाड़ी है ਮਾਮਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੀਡ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋਣਾ किन्ने पैसे लगते हैं कामे ते ਘਰ ਦੇ ਲੱਗ ਤਾਂ 16000 ਰੁਪਇਆ 16-17 रियाल लगता है ओए होए होए ਇਹਦੇ ਮੰਥਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਫੀਲ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੀ ਆਵੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾ ਥੋੜੀ ਬਾਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ 1500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ भाई और ये आख रहे ने कि 16-17 हज़ार रियाल जड़ा ना वो बनवे दा बंदे दा खर्चा कामे दा तो उस तो बेहतर है बंदा कंपनी च ही आवे अच्छा आ वेखदे पे भी स्विमिंग पूल बन रहा स्विमिंग पूल सिर्फ इस वास्ते बन रहा कि बच्चों को खुश रखने वास्ते और ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਹੈ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸੈਂਟੀ ਹੋਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥੱਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਮ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਬੀਮ ਇਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਉਸ ਦੀ ਬਣਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਬੀਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 फुट ला लो 3.5 फुट के देख रहा है चौड़ाई इस साइड तो जनाब बीम की चौड़ाई है 2 फुट बड़ा बेहतरीन और हैवी किस्म का काम हो रहा है स्कूल तैयार हो रहा है ये अपने खान साहब ने तले बिस्कट दे रहे ने बिस्कट मतलब तले रोड़ा जिया तले खला बनेगा कंक्रीट का सही है क्योंकि कवर आ जाएगा ना थले भी कंक्रीट दा जे थले सरिया लग गया छत दे नाल पलाई दे तो फिर थले कंक्रीट नहीं जानी फिर थल्लों सरिया नज़र आएगा इस वास्ते जनाब थले रोड़ा कह लो दे रहे हैं रोड़ा कंक्रीट वास्ते नाराज ना हो नाराज क्यों होएगा ये काम है सब का सब ने करना है ये सीढ़ियां ने जनाब थल्लों उत्ते आ रही हैं सीढ़ियां ऐ वाली जड़ी ये लिफ्ट है लिफ्ट ऐ जनाब की नाम है थोड़ा ज़हाद ज़हाद गुजर जनाब पाकिस्तान तू कितों हो शकरगढ़ दे ज़हाद गुजर साहब जनाब इन्हों बिजली का काम में ठेका लिया इन्होंने इंज ना अगू इन्होंने आए बंदे रखे ने की ना है अपना अकमल दूसरा भाई आ उन्होंने अगे हो गया अकमल भाई थोड़ी कितनी दिहाड़ी है थोड़े नेड़े आ जाओ ना नेड़े आ जाओ वालेकुम अस्सलाम कितनी दिहाड़ी भाई थोड़ी थोड़े उच्चा बोलो ना मैं ठेकेदार हां भाई ठेका लेदा ठेका किस तरह लेदा भाई मेरा ठेका ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗਤੂਆ ਕਿਤੇ ਦਾ गतवा किस तरह का लिया 3 लाख रियाल एक छत दा ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ पूरे थल्लों लेके एंड तक ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ फिनिशिंग तक 3 लाख रियाल है माशाअल्लाह जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਕਮਲ ਜਨਾਬ ਅਕਮਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 8-10 ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ 8-10 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਣ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ 100 ਰਿਆਲ ਦੇ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ
ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼। अच्छा भाई जी अपना फ़ोन नंबर दे दो। 09 40 68 414 40 68 414 ये फ़ोन नंबर है थोड़ा। अच्छा है ना भाई और ना अपने बिजली का काम करते हैं, शक्कर काटते हैं। इन्होंने चाहिए ने बिजली वाले बंदे को 8 to 10 बंदे चाहिए। इन्होंने अपना फ़ोन नंबर पे जो शेयर कर दिता वे ते जनाब इस ते रब्ता कर सकते तुसी जी। इतों करीब लोग ने रियाज चो 2 टाइम खाना देंगे, तकरीबन 100 रियाल दिहाड़ी दे रहे हैं। पर के वो तुसी मौके ते आके कन्फर्म कर सकते हो। नंबर उन्होंने अपना बोल दिता, इन्होंने रब्ता करके ना अपना काम इन्होंने कर सकते। बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग है जी, काफ़ी काम है। अगर किसी बंदे को काम की ज़रूरत है इतने बिजली वाला फिलहाल बिजली की डिमांड है बिजली के बंदे कोई तो कोई नज़दीक का बंदा जोड़ा रब्ता कर सकता है। ठीक हो गया व्यूअर, लाइक करो शेयर करो। ते जिस बंदे को बिजली का काम चाहिए अल्लाह खैर करे और रब्ता कर लो इस नंबर पे है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।